Donc, on va passer maintenant à la construction de Fresnel. On va passer à la construction de Fresnel. Donc, on va commencer pour cette construction de Fresnel, on va commencer par le premier cas, un circuit inductif. Qu'est-ce que ça veut dire un circuit inductif? C'est-à-dire le module du vecteur V2. C'est quoi le module du vecteur V2? C'est L oméga IM. Le module du vecteur V2 est supérieur au module du vecteur V3. Donc le module du vecteur V3 c'est IM sur C oméga. C'est-à-dire L oméga IM est supérieur à IM sur C oméga. On obtient L oméga supérieur à 1 sur C oméga. باش نعملوا هنا؟ باش نطلعوا الأوميجا ونهبطوا ال. Donc نطلعوا الأوميجا الفوق ونهبطوا ال تولي لنا أوميجا كاري supérieur à 1 sur LC. لكن احنا نعرفوا اللي 1 sur LC n'est autre que oméga 0 au carré. Bien sûr, oméga c'est une quantité positive. نجم نحي الكاري من غير valeur absolue. Donc oméga supérieur à oméga 0. Or oméga n'est autre que 2πn supérieur à 2πn0. Donc n supérieur à n0. Donc نلاحظوا انه بالنسبه للسيركوي اندكتيف كيفاش نعرف سيركوي اندكتيف اما الاوميجا اكبر من 1 سير سي اوميجا والا الان اكبر من الان 0 والا الاوميجا اكبر من الاوميجا 0. De même ici le fait انه le vecteur V2 هذا الموديل نتاعو اكبر من الفيكتور V3 كما تلاحظوا الV2 اكبر من الV3 يخلي الفي U اكبر من الفي E. Donc انظر لهنا قال لنا le circuit est inductif L oméga أكبر من 1 sur C oméga mais en même temps le phi U أكبر من الفي E. ماذا ثم ثلاثة حاجات مربوطين ببعضهم شنو هما سيركوي اندكتيف N أكبر من N0 وفي U أكبر من الفي E. Mais vous savez bien que phi E n'est autre que phi UR. الفي E الphase initiale نتاع l'intensité du courant هي الphase initiale نتاع UR. Donc phi E est égal à phi UR. معناها في السيركوي اندكتيف يصير شي لازمك تلقى في U أكبر من الفي UR. C'est-à-dire كيف يعطيني دو جراف واحد نتاع الU واحد نتاع الUR. Si je trouve que U de T est en avance de phase par rapport à UR de T نعرف اللي أنا في الكام نتاع سيركوي اندكتيف. ونعرف زاده اللي الكونستركسيون دو فرينيل باش تجيب بالطريقة هذيك. كنتعداو للدوزيام كا وناخذوا لو كا دان سيركوي ريزيستيف. Donc on va stopper l'animation باش نشوفوا ايش معناها سيركوي ريزيستيف. اول حاجه في السيركوي ريزيستيف تلاحظوا اللي الفيكتور في اللي كونفوندو افيك في 1. ايش معناها كونفوندو افيك في 1؟ معناها في ايت ايغال في 1. معناها الفي اي تساوي في او كما تلاحظوا هنا الفي اي تساوي في او. الحاجه الاخرى تلاحظوها زاده اللي او ام ايت ايغال جراند ار بلس بوتيت ار اي ام. هذه هي الحاجه الثانيه. كيف الموديل نتاع الفيكتور في 2 يساوي الموديل نتاع الفيكتور في 3. دونك اش معناها الموديل نتاع الفيكتور في 2 يساوي الموديل نتاع الفيكتور في 3. نجيو لهنا نشوفوه. دونك في السيركوي ريزيستيف الموديل نتاع الفيكتور في 2 هو ال اوميجا اي ام والموديل نتاع الفيكتور في 3 هو اي ام سير سي اوميجا. كي نعملوا سامبليفيكاسيون بار اي ام تجينا ال اوميجا ايغال 1 سير سي اوميجا. بالطبيعه لهنا احنا عملنا ال اوميجا اكبر من 1 سير سي اوميجا. شو لقينا؟ لقينا ان اكبر من ان 0. تويكا كي باش نعملوا ال اوميجا égale à 1 sur C oméga, automatiquement, je n'ai N égale à N0. De même, vous remarquez que phi U est égal à phi I. Donc, le phi U, c'est phi I. Donc, je m'en phi U, c'est phi UR. M'en U de T et UR de T sont en phase. يعني كل مرة يعطيني graphe, يعطيني des oscillogrammes, نلقى فيهم U de T et UR de T en phase, نعرف اللي أنا في circuit résistif ونعرف اللي N تساوي N0. Passons maintenant au troisième cas. Donc, pour le troisième cas, نلاحظوا أنه في التروازيام كا الفيكتور V3 point de vue module أكبر من الموديول نتاع الفيكتور V2. دونك كما تلاحظوا الموديول نتاع ال V3 أكبر من الموديول نتاع ال V2. هذا شنو يخلي أنه الفي U تولي أقل من الفي E. Phi U inférieur à phi I. Et dans ce cas, on dit que l'effet de la capacité est plus important que l'effet de l'inductance. C'est-à-dire, on dit que l'effet de la capacité l'emporte sur l'effet de l'inductance. Le circuit s'appelle circuit capacitif. Donc, le circuit capacitif, on a L oméga inférieur à 1 sur C oméga. يعني الموديل نتاع الفيكتور V3 أكبر من الموديل نتاع الفيكتور V2 d'où ال 1 sur C oméga أكبر من L oméga.
دونك في الكا الاول شو خذينا ال اوميغا اكبر من ان سور سي اوميغا، لقينا ان اكبر من ان زيرو. توا شو خذينا ال اوميغا اقل من ان سور سي اوميغا، دونك باش نلقاو ان انفيريور ا ان زيرو. وكيما الكونستركسيون دو فرينيل توريها لكم، في يو اقل من في اي، دونك في يو انفيريور ا في اي. دونك ان فان دو كونت عندنا 3 كا: اندكتيف، résistif et enfin capacitif. Voilà donc les 3 cas. Donc passons donc à l'étape suivante. Donc dans cette étape, on veut bien sûr avoir la solution. Donc on a la solution chenille. La solution est I de t est égal à Im sinus oméga t plus VI. قلنا l'oméga est imposé par le générateur BF, donc عندنا ونعرفوها. شنو ناقصنا باش نعطيو السوليسيون؟ ناقصنا الIM والفي. On va commencer par IM, l'amplitude Imax. Donc في السوليسيون يلزمني je dois donner l'amplitude Imax. Donc l'amplitude Imax ينجم يقول لك donner l'expression de cette amplitude وينجم يقول لك établir. Donc c'est pas la même chose. Donc هنا باش نفتحوا قوس انه les questions مثلا calculer, donner, écrire sont des questions dont la réponse est donnée directement. حتى النوت نتاعهم ne dépasse pas 0.25. Donc هذا بالنسبه للدوني écrire, calculer ainsi de suite. Mais montrer, démontrer, déterminer, trouver, établir, donc هذوكم des questions يستحقوا انك تبين منين جبتك الاكسبرسيون هذيك. ما تكتبهاش ديريكتومون، كان كتبتها ديريكتومون راهو كيف باش تاخذ 0.25 رغم اللي ساعات الكيسيون تكون على 0.75. donc il faut faire très attention. donc الإيماكس مجموعة اللي نجم يطلب معناها يطلب من التلميذ d'établir cette expression. donc pour établir bien sûr l'expression de Imax, on va considérer le triangle OAB. Vous remarquez que ce triangle est rectangle en B. Donc un triangle OAB, c'est un triangle rectangle en B. Donc pour cela, étant donné que OAB est un triangle rectangle, donc directement باش نذكروا Pythagore. Pythagore شو يقول لنا؟ يقول لنا اللي OA au carré est égal à OB au carré, donc هذا OA au carré est égal à OB au carré plus AB au carré. لكن OA doit être remplacé par quoi? شنو هو الموديول نتاع OA؟ هي UM. donc باش تجينا UM au carré. والOB هي grand R plus petit r fois IM، يعني هالكونتيتي هذه الكل ديما au carré. ولكن الAB شنو هي الAB؟ هي الديفيرونس ما بين الموديول نتاع الفيكتور V2 اللي هي L اوميغا IM والموديول نتاع الفيكتور V3 اللي هي IM sur C اوميغا، يعني هالكونتيتي هذه هي ال V2 إلى ال V3 en module. donc il y a L oméga moins 1 sur C oméga fois IM. Si on passe à l'étape suivante maintenant, on trouve que UM au carré est égal à grand R plus petit r au carré IM au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré IM au carré. donc maintenant ايش يلزمنا نعملوا توا؟ يلزمنا نخليو IM au carré en facteur. donc باش نخليو IM au carré en facteur باش تكون IM au carré facteur de quoi? facteur de grand R plus petit r au carré اللي هي هذه plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré اللي هي هذه. donc توا باش نخلي IM au carré في بلاصتها وباش نحول الكونتيتي هذه. donc باش نحول عندي ملتيبليكاسيون، مادام عندي ملتيبليكاسيون donc التحويل يكون بالديفيزيون. ايش معناها؟ معناها ال IM au carré est égal à UM au carré divisé par toute cette quantité. ال IM au carré هي UM au carré على الكونتيتي هذه. d'accord? donc maintenant pour avoir IM donc هنا نردوا بالنا علاش؟ على خاطر بالنسبه للتلامذه وقت اللي باش ينحي الكاري بالنسبه لهذه donc il va appliquer la racine. بالنسبه ليه الاي ام شنو تساوي؟ تساوي يو ام وهنا هي زاد ينحي لها الكاري وهذه ينحي لها الكاري. donc ينحيوا الكاري للناس الكل. اور غلط. علاش؟ خاطر عندي اديسيون على خاطر راسين كاري نتاع السوم مش السوم نتاع راسين كاري. donc il faut faire très attention كي تكون عندي addition. donc on passe maintenant à l'expression finale de IM. donc IM تولي لنا donc لاحظوا هنا الراسين لهنا ما تنحاش. علاش؟ خاطر عندي بلس. donc IM est égal à UM sur la racine carrée de grand R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. هذه هي l'expression تاع IM. donc
Et on va essayer de voir l'expression de tangente delta phi. À tout à l'heure.